लतापुरा खुदकुश हमले में अहम मुलजिम शाकिर बशीर समेत जिला पुलवामा के 2 मकामात पर NIA की छापामारी हुई है। कौमी जांच एजेंसी ने रात के दौरान जिला पुलवामा के हकरीपुरा और हाजीपल इलाकों में छापे मारे। टीम ने हकरीपुरा में लश्कर के सरगर्म मिलिटेंट नाजिम और लतापुरा हमले में आदलडार नामी महलूक मिलिटेंट के मददगार शाकिर बशीर के घर पर छापा मारा और मकान को सील कर दिया। अगरचे NIA की छापेमारी रात के दौरान ही खत्म हुई थी, ताहम जिला पुलवामा के हाजीपल इलाके में शाकिर बशीर के घर पर आज सुबह NIA की टीम ने छापा मारा। काफी देर तक तलाशी कार्रवाई के बाद शाकिर के वालिद बशीर अहमद मागरे को NIA की टीम ने गिरफ्तार करके अपने साथ लिया और उससे पूछताछ चल रही है। NIA के प्रेस नोट के मुताबिक शाकिर ने लतापुरा हमले में आदिल की मदद की है। कुछ माह कबल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, जिसके बाद लतापुरा हमले के सिलसिले में NIA की टीम ने शाकिर से पूछताछ की। आज NIA ने इस सिलसिले में प्रेस नोट जारी करके शाकिर को हमले में अहम मुलजिम करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि असेंबली इंतखाबात की हदबंदी पर शोर शराबा मचाने वाले सियासतदान अपने इंतखाबी हलकों की फिक्र करें। जम्मू में एक मरकजी सरकार के साबिका मुलाजमीन की पेंशन अदालत की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर के इंतखाबी हलकों की असर-ए-नौ हदबंदी होगी, बल्कि तमाम मरकजी कवानीन जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। रोजगार के साधन भी आएंगे और इस नई व्यवस्था में आएंगे। हाँ, जो कुछ एक सियासतदान जिनको रोज चिंता हो रही है, उनकी रोजगार की हम गारंटी नहीं दे सकते। उनको हो सकता है भी काफी समय तक बेरोजगार ही रहना चाहिए, और हुआ भी ऐसा ही है। जो बेरोजगार सियासतदान है उनको रोजगार की ज्यादा चिंता हो रही है। सिमिलरली, जैसे मैंने कहा, ऑल द एक्ट्स विल बी देयर, बट इट हैज टू हैपन वन बाय वन, बिकॉज UT is being managed by the Union Home Ministry, which is already hard pressed. हर तीसरे दिन बात आती है कि साहब डिलिमिटेशन नहीं हुई, तो फिर से कोई नेता उठ के कर लेता है बात, क्योंकि बिकॉज दे नीड टू हैव एन इशू, तो डिलिमिटेशन भी होगा। और मुझे लगता है कि जो नेता ज्यादा चिंता कर रहे हैं डिलिमिटेशन की, उनको ये सुझाव दिया जाए कि उन्हें इस बात की चिंता करनी चाहिए कहीं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व ना हो जाए, तो शायद यही चिंता उन्हें खाई जा रही है। बट एनीवे, आई थिंक इन अ मोर pragmatic way everything is going to happen, and we have to actually prepare ourselves for it, to be receptive about to make the best use of it, instead of getting strayed or getting misguided by what somebody says for his own consideration or motivation. मरकजी सरकार के सुबुकदोश मुलाजमीन के मसाइल के निपटारे के लिए मरकजी सरकार कई इक़दामात कर रही है। इस सिलसिले में जम्मू में आज एक पेंशन अदालत का इनेकाद किया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। सबकदोश हुए मरकजी सरकार के मुलाजमीन के मसाइल को हल करने और इन्हें हर तरह की सहूलत फराहम करने के लिए सरकार कई इक़दामात कर रही है। इन्हीं इक़दामात के सिलसिले में जम्मू में आज एक पेंशन अदालत और NPS से मुतालिक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस पेंशन अदालत का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर ने किया। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मरकजी सरकार अपने पेंशनरों के मामलात को हल करने के लिए संजीदा है और इस सिलसिले में कई तौर तरीके अमल में लाए जा रहे हैं। पेंशन होने वाले ये इमीडिएट पेंशनर्स के लिए की है। एक तो प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग को ज्यादा अग्रेसिव बना दिया गया है। वी हैव रेगुलर वर्कशॉप्स नाउ, जहां पर पे ये पेंशन विभाग वाले, तभी इसको कहते हैं पेंशन वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसमें काउंसलिंग दोनों तरह से, हाउ टू एडजस्ट आफ्टर रिटायरमेंट एंड ऑल्सो हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ योर टेलेंट्स। जैसा मैंने कहा, एट द एज ऑफ 60 दे आर एट द प्राइम ऑफ देयर हेल्थ, देयर एक्सपर्टाइज, सो यू कैन नॉट लीव देम वेस्ट। आप उनको छोड़ देंगे तो एक तो उनका टैलेंट सिखाया जाएगा, दूसरा कल को वो, अब चूंकि इस विभाग से निकले हैं, मान लीजिए रेवेन्यू से सारा पता है वहां का, तो कल को RTI डालना शुरू कर देंगे, तो आप ही के लिए मुसीबत। तो दोनों तरफ से फायदा है, उनका भी चैनलाइज पॉजिटिवली होगा, कुछ ना कुछ होगा,
اور میں نے تو یہ سجیسٹ کیا کہ ہم کچھ کمیٹیز میں ان کو انکلوڈ کر لیں, جو فار ایگزامپل ہو از ریٹائرنگ فرام فائنینس, دیٹس این ایکسپرٹائز ریلیٹڈ ورکنگ, دے کین بی پٹ ٹو یوز دیئر. آج کی اس پینشن عدالت میں سینکڑوں مرکزی پینشن یافتہ ملازمین نے شرکت کی. ان پینشنروں میں زیادہ تعداد نیم فوجی دستوں سے سبکدوش ہوئے ملازمین کی تھی. مرکزی سرکار کے ایسے اقدامات سے سبکدوش ہوئے ملازمین کو کافی راحت محسوس ہو رہی ہے. ان ملازمین کا کہنا ہے کہ پینشن عدالتوں میں انہیں اپنے مسائل کو ابھارنے اور انہیں حل کرانے کا موقع فراہم ہوتا ہے. کنسیپٹ پہلے بھی چلتا تھا, لیکن یہ فرسٹ ٹائم جموں میں لگی ہے, تو اس کا فائدہ بہت لوگوں کو ہوگا, لیکن زیادہ فائدہ جو ہے یہ پیراملٹری فورسز کے لیے ہے. ہم پینشنر ہیں سینٹرل گورنمنٹ کے, زیادہ طور ان پہ پیراملٹری فورسز کے ایشو ہیں, ان پہ ایڈریس ہوگا. بہت اچھا ہے یہ, وقتاً فوقتاً اب دوسری سٹیز میں بھی ہوگا, اور ایک ان کا پورٹل بھی ہے جہاں پر اپنی کمپلینٹس ہم رجسٹر کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ جو ہم کو پہلے ریٹائر, جس وقت سپوز میں جس وقت ریٹائر ہوا ہوں, اس وقت ہم کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے کیا کیا ملنا کیا ہے, کیا نہیں ملنا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ آن یور ٹیبل اٹ سیلف جو آپ ڈیجیٹائزیشن سارا اس میں ملتا ہے ہم کو نیٹ میں بھی, کہ آپ کو کیا کیا چیزیں مل سکتی ہیں اور کب مل سکتی ہیں اور کیسے مل سکتی ہیں. جموں میں منعقدہ اس عدالت کے دوران ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے مرکزی سرکار کے ملازمین کی سہولت کے لیے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بھی لانچ کیا ہے. جموں سے نیوز 18 اردو کے لیے سمیر بھٹ کی رپورٹ. ڈل جھیل سے منتقل کیے گئے افراد نے دھمکی دی ہے کہ اگر ان کی مانگیں پوری نہیں کی گئی تو وہ ڈل جھیل میں سرکاری سرگرمیوں کا بائیکاٹ کریں گے. آج ڈل جھیل سے منتقل کیے گئے افراد نے اپنی مانگوں کے سلسلے میں انتظامیہ پر دباؤ بنانے کے لیے نہرو پارک میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا اور مطالبہ کیا کہ حکومت ہاؤس بوٹ مالکان کے ساتھ جانبداری کا رویہ بند کرے. پروگرام میں کچھ معروف بزنس لیڈروں نے بھی شرکت کی. ہمارا جو مین ایشو ہے ابھی کمیٹی آف ایکسپرٹس نے ابھی جو رپورٹس دیے ہیں وہ ہم لوگوں نے ان کو دکھایا ہر ایک چیز کہاں پہ, تب بھی ان لوگوں نے ہم کو ہی ٹارگٹ ٹھہرایا. اب دیکھیے ویسٹرن سائڈ آف ڈل لیک میں کیا ہو رہا ہے, کتنے یہ بڑے بڑے ہوٹلز بنے ہیں, انکروچمنٹس بنے, ان کے اوپر کوئی نظر نہیں ہے. خالی نظر ہے خالی فرنٹ لائن, ہاؤس بوٹ فرنٹ لائن, یہ ان کے لیے ڈل ہے. باقی ڈل از سم تھنگ ڈفرنٹ. اف یو گو ٹو, اگر آپ رینا واڑی کی سائڈ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ کیا ہے. یہ 0.8 ملین لیٹر کا جو پولوشن ڈل لیک میں ہاؤس بوٹوں کی طرف سے جاتا ہے اس کے اوپر ٹارگٹ کیا جاتا ہے, مگر جو 44.2 ملین لیٹرز اے ڈے جو پیری فیری کا ہے اس کے اوپر کوئی ٹارگٹ نہیں کر. گورنمنٹ آف انڈیا کو اس میں آنا پڑے گا, اور جو آپ نے کیرنگ کیپیسٹی, ہاں آپ نے جو آلریڈی کیا نام ہے جن کو آپ نے ریہیبلیٹیشن دیا, پہلے ان کا مسئلہ سالو کرو, کیونکہ ہم پروگرام کر رہے ہیں. اگر 1 مہینے کے اندر لاؤڈا نے وہاں رکھیارت میں ان مکانوں کی ریکنسٹرکشن نہیں کی تو وہ سب لوگ بیک ٹو ڈل پروگرام کریں گے, وہ سب لوگ بیک ٹو ڈل آئیں گے. اور ان کو ڈل میں جو ڈل کا زمیندار ہے اس کے رائٹس ہیں, اس کی زمین ہے. آج کل دنیا میں آرگینک فارمنگ ہوتی ہے, آپ کی ڈل میں آرگینک فارم 250 سال سے ہو رہی تھی. آپ ان کو ایونیوز دو, ان کو کرو. اور جو ریہیبلیٹیشن, فردر ریہیبلیٹیشن جو بھی ہوگی وہ رکھیارت میں نہیں ہوگی. دیٹ ہیز ٹو ہیپن. ایک تو انہوں نے زمین آکیپائی کیا گپت گنگا میں اور چندپورہ میں, وہ زمین ہم کو چاہیے, وہاں پر ریہیبلیٹیشن ہوگی. کیونکہ ڈل والا اگر وہاں سے آئے گا چل کے بھی یہاں 10 روپیہ بوٹ چلا کے کما سکتا ہے. آپ رکھیارت جاؤ, ان کو مزدوری بھی نہیں مل رہی ہے, آدھے سے زیادہ بچوں نے اسکول میں ڈراپ آؤٹ کیا. رامبن پولیس کی طرف سے منشیات مخالف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اور جموں سری نگر قومی شاہراہ پر واقع بانہال میں پولیس نے 4 کوئنٹل منشیات اور نشاور انجیکشن سمیت 3 افراد کو دھر دبوچا ہے. ٹرک میں منشیات کی بھاری کھیپ چھپانے کے لیے ٹول باکس کے نیچے ایک جگہ بنائی گئی تھی. پولیس کا کہنا ہے کہ اسمگلروں کی طرف سے اس طرح کی کوششوں کو بے نقاب کرنے سے منشیات اسمگلروں کے حوصلے پست ہوں گے. چیکنگ میں یہاں پہ ایک پنجاب بونڈ ٹرک اس کو روکا ہے اور اس میں سے قریب کوئی 4 کوئنٹل ہمیں پوپیسٹرا ملا ہے. اور یونیک بات اس میں یہ تھی کہ اس کو باڈی اس کی ایسے ماڈیفائی کی گئی تھی کہ نارملی روٹین چیکنگ میں وہ نہیں ہوتا تھا, لیکن کچھ شک شبے پہ یہاں پہ کام کیا گیا اور اس کو برآمد کیا گیا.
सुबह से एक दो पर्चे और भी लगे हैं, जिसमें एक यहाँ का लोकल 2 थे, एक चरस के साथ पकड़ा गया और एक के पास करीब 200-300 इंजेक्शंस थे, वो लोकल सप्लायर थे, उनको भी हमने यहाँ पे अप्रीहेंड किया। ये रूटीन का चेकिंग था, रूटीन के चेकिंग में हमने इसको हाईवे पे जो है इंटरसेप्ट किया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंतजामिया की जानिब से जेके बैंक में भर्ती अमल को मनसूख करने के फैसले की मजम्मत की है। इंस लीडर शौकत अहमद डार ने मीडिया से बात करते हुए बैंक में भर्ती अमल को खत्म करने के हवाले से कई सवाल उठाए। उन्होंने मुतालबा किया है कि सैकड़ों नौजवानों के मफाद के लिए इंतजामिया इस फैसले को वापस ले। 2 दिन पहले प्रेजेंट ये जो डिस्पेंसेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने ये जो प्रोसेस था, ये नोटिफिकेशन थी, इस सारे प्रोसेस को गाज कर दिया। समझ में नहीं आता है ये जो हमारी ये नौजवान है ये कहाँ जाए। हिंदुस्तान के कोनों कोनों में काम कर रहे थे, हाफ वे उन्होंने तालीम छोड़ी, अपना कैरियर उन्होंने दाव पर लगाया, प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे बच्चे जम्मू कश्मीर वापस आ गए ताकि हम इस एग्जाम में एक्सेल करें। आज ये एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, जो ये सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है इसमें कुछ शफाफियत नहीं है, इसमें डिस्क्रिपेंसीज है। फिर अगर IBPS की जो फर्म आपने बम्बई से हायर की, तो नया जो प्रोसेस करने को दे रहे हैं वो इसी फर्म को आप फिर दे रहे हैं ये 3 महीने में। अगर पहले में ये शफाफियत ना ला सके तो इस बार वो कौन सा शफाफियत सामने लाएंगे, ये समझ से बाहर है। 2014 में पुरअसरार हालत में कत्ल की गई इकरा निसार नामी लड़की के कत्ल में मुलव्विस उसके एक रिश्तेदार नासिर अहमद शेख को आज एडिशनल सेशंस जज अनंतनाग ने उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत ने दफा 302 के तहत दर्ज केस में नासिर शेख को इकरा के कत्ल में जिम्मेदार ठहराते हुए उसे ताउम्र कैद की सजा और 1 लाख जुर्माना आयद किया। मकतूला के वकील और रिश्तेदारों ने अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। हुई लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सिंपल लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस 1 लाख फाइन। ये एक मर्डर केस था एक यंग गर्ल का जो 19 ईयर ओल्ड थी, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी जो इसका एक्यूजर था, जो मुजरम था इसमें, वो इसका रिलेटिव था, और इस केस को यहाँ कम से कम 4 साल लगे। एक्यूजर गिल्ट था और एक्यूजर ने कमिशन ऑफ ऑफेंस किया था। फॉर दैट रीज़न कोर्ट ने आज इसमें जस्टिस प्रिवेल हो गई इस केस में, और इस वजह से आज कन्विक्शन यहाँ पे हो गई, जिसको आज इंसाफ मिला है। हम इस कोर्ट के और जज साहब के और वकील साहब के शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पर अभी इंसाफ जिंदा है, हमें जस्टिस मिला है, हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि आइंदा ऐसी हरकत ना हो, मतलब जो हरकत होती है गलत हरकत वो ना हो। हम बहुत खुश हैं। बस दिल्ली के साहित्य अकेडमी में मुनक्किदा न्यू हार्वेस्ट नामी प्रोग्राम में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के नौजवान कलमकारों ने शिरकत की। सभी नौजवान कलमकारों ने अपनी ज़बान और ख्यालात के जरिए लोगों को अदब में ताउन की जानकारी दी। कश्मीर और लद्दाख के नौजवान कलमकारों ने भी अपनी ज़बान और कश्मीर की तहजीब के बारे में जानकारी शेयर की। कश्मीरी नौजवान कलमकारों ने लोगों से अपील की कि वो लिटरेचर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अच्छा लगा यहाँ आकर, तो मुख्तलिफ रियासतों से लोग आए हैं, यंग राइटर्स आए हैं, उनसे मिलने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें यहाँ इस प्लेटफॉर्म में एक वेंट मिलता है जहाँ से हम अपनी इमोशंस को सीप आउट करें या फ्लश करें, ताकि हम एक दूसरे को समझें और अपने कल्चर को, जो हमारा मल्टी कल्चर्ड जो कंट्री है, इसको समझे, या जो हमारे इथॉस हैं, हमारा लिटरेचर है, उसको समझे और उसकी बुनियादें बहुत मजबूत हो। एक्चुअली जो मेरा प्रोफेशन है, आई एम एनवायरमेंटलिस्ट, मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, मेरा PhD एनवायरमेंटल साइंसेज में है। हम बहुत बुक्स भी लिखते हैं स्प्रिंजर वगैरह में, लेकिन ये जो लिटरेचर है ये मेरा शौक़ है। मैं शौकिया लिखती हूँ, बचपन से लिखती आई हूँ और हाल ही 2-3 साल हो गए कि मुझे डायरेक्शन मिली, मुझे एनकरेजमेंट मिली कि आप लिखते हैं तो आप इसको सराहिए, आप आगे आइए, प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद हैं, आप उसको अवेल कीजिए। तो बहुत ही एनकरेजमेंट मिली, जो भी सीनियर्स हैं हमारे, तो उनसे बहुत एनकरेजमेंट। साहित्य एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जो पूरे मुल्क के जो लेखक हैं उनको कवर करती है, ख़ास तौर पर जो 24 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में लिखते हैं। और आजकल यहाँ साहित्य एकेडमी का फेस्टिवल ऑफ लेटर्स चलता है, जो एक ईयरली फीचर है, हर साल होता है। और इस फेस्टिवल में हर भाषा से
ایک ایک دو دو لیکھک بلائے جاتے ہیں, کہیں زیادہ بھی بلائے جاتے ہیں کچھ بھاشاؤں میں. تو ہمارا جو کشمیری کا اس میں اس سال رہا, ایک تو منشور بانہالی صاحب ہمارے ایک اچھے خاصے پوائٹ ہیں جنہوں نے اپنی کویتائیں یہاں سنی اور وہ بہت اپریشیٹ کی گئی. اور آج ایک اور سیشن ہے جس میں نیو ہارویسٹ کے طور پر یوا لیکھکوں کو موقع دیا گیا ہے اور ان کو انگریزی بھاشا میں یا ہندی بھاشا میں اپنے خیالات ایکسپریس کرنے تھے. تو اس میں بھی ہماری ایک ڈاکٹر مونسہ اسلم درویش, ہندوستان کے جتنے بڑے لیکھک ہیں, چھوٹے لیکھک ہیں, نئے لیکھک ہیں, وہ ایک پلیٹ فارم ان کو ملتا ہے. اور میں پچھلے کئی 10-20-15 سال سے یہ اٹینڈ کر رہا ہوں ساہتیہ اکیڈمی کی طرف سے, اپنی طرف سے بھی, کشمیری بھاشا جو ہماری ہے اس کی طرف سے بھی. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم یہ ملتا ہے. جیسے آج کی ہماری جو لیکھکا ہیں, جو ہماری ایک مصنفہ ہیں, وہ بالکل تازہ آئی ہیں اس فیلڈ میں. ترقیاتی کمشنر بڈگام طارق حسین گنائی نے کہا ہے کہ ضلع کے ہر گھر کو جون 2021 تک نلکے سے پانی فراہم کرنے کا کام مکمل کیا جائے گا. جل جیون مشن کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے بلائی گئی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے تمام متعلقہ ایجنسیوں کو اس کام میں تیزی لانے کی ہدایت دی. میٹنگ میں 1240 کروڑ سے زیادہ لاگت والی 134 واٹر سپلائی اسکیموں کو منظوری دی گئی. کشمیر کے ڈویژنل کمشنر بصیر احمد خان نے میڈیا سے بات کے دوران کہا کہ جموں کشمیر کو یو ٹی کا درجہ حاصل ہونے کے بعد سے کئی نئی زرعی اسکیمیں نافذ کی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں آئندہ منعقدہ ہونے والی انویسٹرز اجلاس کے لیے تمام انتظامات کر دیے گئے ہیں اور ان اجلاس میں خصوصی توجہ زرعی سرمایہ کاری پر دی جائے گی. تو اب یہاں پہ کافی زیادہ اسکیمز ہمارے یہاں پہ کشمیر میں آ رہی ہیں ایگریکلچر کو لے کے, اور آگے جو انویسٹمنٹ سمٹ بھی ہونے والا ہے اس کے لیے بھی آلریڈی ہم نے جو ہے ایریاز ایئر مارک کر کے رکھے ہیں جہاں پہ ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. ان کے لیے کس قسم کی انڈسٹری یہاں پہ لوکل لیول پہ بننی چاہیے تاکہ وہ پروسیسنگ کا یا اس کی مارکیٹنگ کا جو ہے جو برہان ہوتا ہے یہاں پہ کسی وقت اس کو یہیں پہ ریزالو کیا جا سکے اور لوگوں کو اس کی جو اپنا پروڈیوس ہے اس کی ایک ریمونریٹو پرائس بھی ملے, پلس اس کے ساتھ جو اس کا جو پروڈکٹ بنے گا اس کی جو کشمیر پروڈکٹ جو ہوگا وہ زیادہ اچھی طرح بک سکے, وہ چاہے وہ خراب ہو, چاہے کولڈ چین سٹوریجز کی بات ہو, ریفریجریٹڈ وینس کی بات ہو, یا باقی مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ جتنے بھی ان کو یہاں پہ انڈسٹری کی ضرورت ہے وہ سب یہاں پہ آئے گی اور لوگوں کو اس سے کافی فائدہ ملے گا. سری نگر میں محکمہ زراعت کے زیر اہتمام منعقدہ میگا کسان میلے میں بارش ہونے کے باوجود کسانوں اور کاشتکاروں کا زبردست ریسپانس دیکھنے کو ملا. میلے کا افتتاح کشمیر کے ڈویژنل کمشنر بصیر احمد خان نے کیا. اس دوران ان کے ساتھ زراعت اور باغبانی کے ڈائریکٹرز سعید اعجاز اندرابی اور اعجاز احمد بھٹ بھی موجود رہے. میلے میں مختلف زرعی ساز و سامان کے 50 سے زائد اسٹال لگائے گئے تھے. ڈویژنل کمشنر بصیر احمد خان نے تمام اسٹالز کا دورہ کیا اور کسانوں سے بات چیت کی. اس کے بعد ایک اعزازی تقریب میں کسانوں کو سرٹیفکیٹس دیے گئے. خراب ہونے کے باوجود بھی یہاں پہ ایک بڑا اوور ویلمنگ ریسپانس ہے فارمرز کا یہاں پہ, اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے کافی اچھے ایفرٹ کیے جو یہاں پہ اس میلے کو آرگنائز کیا. ابھی جو اور جتنا بھی یہاں پہ ڈسپلے کیا ہے, چاہے وہ ہائی ییلڈنگ ورائٹیز کا ہو, میکنائز فارمنگ کے لیے جو نئی مشینری ان کی ہے, اور جو ان کا آلریڈی جو ایجوکیشن پروگرامز ہیں اور اس کی جو ویلیو ہے جو یہ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ ڈسمنیٹ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ کیسے بڑھاوا دیا جائے, فروغ دیا جائے ایگریکلچر کو یہاں پہ, اور بیسٹ پریکٹسز کون سی ہو سکتی ہیں, کس قسم کے فرٹیلائزر یوز ہونے ہیں, کس قسم کی کراپنگ پیٹرنز ہیں یہاں پہ, اور کون سی نئی ویرائٹیز ہیں جس کی وجہ سے ییلڈ بھی زیادہ ہو سکتا ہے. تو اس سے لوگوں کو ایک رجحان ایک پیدا ہوگا. کئی ڈسٹرکوں میں ہے, سب ڈویژنل لیول پہ ہے, زونل لیول پر اور پنچایت لیول پر ہے. ایک پریزنس کی مطلب ہم آؤٹ میکسیمائز کرنے چاہتے ہیں کہ تاکہ فارمر کو یہ لگے کہ انٹیگریٹڈ اپروچ کیسے اڈاپٹ کرنا ہے اور نئے ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو کئے متعارف کرانا ہے, اور نیو انیشیٹو جو ہم نے لیے ہیں کہ تاکہ ہم دنیا میں سب سے بیسٹ بن جائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمیں کہ وی آر بلیسڈ وتھ سچ اے کلائمیٹ کی, اور ہم ایسی زمین ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے کہ دیر از نو ریزن وائی وی شوڈ لیگ بیہائنڈ. البتہ جو ہمارا پوٹینشیل ہے اس کو
एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और उसके मुताबिक जो हमने इनिशिएटिव्स प्रपोज और इस साल अमलाने जा रहे हैं उनके मुताबिक उनको जानकारी देनी है। हमारा मतलब यही है ताकि हमारा फार्मर विल बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। रियासत में फूड टेस्टिंग और उससे मुंसलिक टेक्नोलॉजी लेबॉरेटरी की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपनी नौयत की पहली लेबॉरेटरी कायम करने के लिए कुछ साल कबल काम शुरू किया था, ताहम कई वजूहात की बिना पर लेबॉरेटरी मयार पर नहीं उतरने से कासिर थी। यूनिवर्सिटी को कौमी सतह के मयार के लिए NABL से सदाकत नामे और सनद का इंतजार है। न्यूज़ 18 नुमाइंदे ज़हूर रिजवी ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद सिद्दीकी से इन सभी मामलात पर बात की। यूनिवर्सिटी की लेबॉरेटरी जो है वो काम कर रही है फूड टेस्टिंग के लिए, मगर वो उस लेवल पे आई है कि वो कर रही है, बट जब तक कि NABL वाले उसको एक्रेडिट नहीं करते हैं हम इसको ओपन नहीं कर सकते हैं, ताकि उसकी ये एक ज़रूरी होती है व्हाट यू कॉल इट क्वालिफिकेशन की हमारा स्टैंडर्ड उनके लेवल पे आ जाए। ये ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है कि फूड टेस्टिंग लेबॉरेटरी होनी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में। ये पहली होगी जो इंशाअल्लाह जून तक हमें NABL एक्रेडिटेशन हो जाएगी और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें भी पता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि एडल्ट्रेशन की वजह से कितनी सारी बीमारियां कौमों में आ गई हैं और हमें भी जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे कैंसर्स का जो रुझान है वो बढ़ रहा है और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक लेबॉरेटरी हो जाए। IUST की अगर बात करें, एक नामवर इदारा है, यूजुअली क्या देखा जाता है, स्टूडेंट्स जब बाहर निकलते हैं तो सर्टिफिकेट्स लेकर निकलते हैं, तो सोसाइटी को देने के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए, एक कंट्रीब्यूशन, तो IUST उसके लिए क्या कर रही है? क्या सिर्फ मैच सर्टिफिकेट लेना या नौकरी हासिल करना या उससे बाहर निकल के कोई चीज़ उस पर कोई कार्रवाई हो रही है क्या? बिल्कुल, अगर आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम भी आपके ही चैनल पे बोला था कि हमारी यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्रीज़ में ही यकीन नहीं रखती है, लेकिन जो वक्त की ज़रूरत है उसकी स्किलिंग की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं अभी पिछले 2-3 साल के, आप देखेंगे कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बच्चे जो पास आउट्स हैं वो फार बेटर कर रहे हैं बाकी इंस्टीट्यूशंस की। उसकी वजह यही है कि हमने उनको स्किलिंग के लिए तैयार करके रखा है। लेकिन कैंपस प्लेसमेंट की जब बात होती है तो बच्चे बेरोजगार हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं। देखिए, कैंपस प्लेसमेंट की 2 इश्यूज़ हैं। एक ये इशू है, कश्मीरी जो बच्चा है जो पास आउट होता है किसी भी यूनिवर्सिटी से, वो चाहता है कि उसकी जो जॉब हो वो कश्मीर में ही हो जाए। ये मुमकिन नहीं है। कश्मीरी बच्चे को, कश्मीरी स्टूडेंट को, कश्मीरी पास आउट को ये सोचना पड़ेगा कि जॉब्स उतने नहीं होंगे कश्मीर में जितने वो चाहते हैं, इसलिए उनको बाहर जाने की कभी न कभी ज़रूरत है। लेकिन जो भी प्लेसमेंट्स हमारे हुए वो ठीक ठाक हुए, लेकिन कुछ बच्चे वहाँ से वापस आए और उसकी वजह से जो ये प्लेसमेंट एजेंसीज हैं जिनके पास जॉब्स हैं वो कतराते हैं उसके बाद, क्योंकि उनके ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं। यही हाल बहुत से जो हुनर के जो प्रोग्राम्स हुए उसका भी यही हाल हुआ। बच्चों को जॉब्स के लिए निकाला भी गया, यहाँ से दिया भी गया, लेकिन वो कुछ छोड़ के वापस आ गए। लेकिन अगर आप इस साल की बात करें, हमें फरवरी के पहले हफ्ते में ही एक अच्छी सी कंपनी आई थी कैंपस प्लेसमेंट पे और 12 बच्चों को उन्होंने सिलेक्ट किया आउट ऑफ 70। वो भी एक अच्छा खुशाइंद बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रियासती बीजेपी ने कहा कि उनकी पार्टी आइंदा इंतखाबात के लिए तैयार है और उनकी जीत तय है। बीजेपी ज़िला कुलगाम की जानिब से आज बोनीगाम कुलगाम में एक शुक्राने की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पार्टी के नौमुंतखब ज़िला सदर आबिद हुसैन खान के एजाज़ में वर्करों का जलसा मुनक्किद हुआ। पार्टी की तरफ से नौमुंतखब ज़िला सदर ने आला हाई कमांड के साथ साथ बीजेपी के वर्करों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ज़िले में बीजेपी को मुतहरिक किया जाएगा ताकि इंतखाबात में पार्टी की जीत को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर जिले के तमाम 4 हल्का इंतखाबात से आए हुए वर्करों और लीडरान ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। जिला इंतजामिया पुलवामा की खसूसी टीम ने आज चाटापुरा इंडस्ट्रियल इस्टेट का अचानक दौरा करके वहां पर कायम बेकरी और मिठाई के कारखानों पर छापे मारे। डीसी पुलवामा की सरबराही में फूड सेफ्टी और म्युनिसिपल कमेटी पुलवामा के अलावा दीगर सरकारी महकमों के अफसरान मौजूद थे। टीम ने चाटापुरा इलाके में कायम इंडस्ट्रियल इस्टेट में मौजूद बेकरी और मिठाई के यूनिटों में छापे मारकर मिठाई और बेकरी के नमूने हासिल किए गए। डीसी ने एक मिठाई बनाने वाले यूनिट को मौके पर ही सील कर दिया, जबकि यूनिटों के इर्द गिर्द गंदगी के ढेर मौजूद होने पर यूनिट मालिकान पर जुर्माना आयद किया गया।
यहाँ पे चाटापोरा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे हमने जो यूनिट्स है वहाँ का ऑन स्पॉट इंस्पेक्शन किया, जिसमें हमने पाया गया जो वायलेशन हो रही थी अंडर FSSA अंडर लीगल एंड मेट्रोलॉजी, बाकी वो भी डिपार्टमेंट हमारे साथ थे। हमने उसमें कुछ को एक स्वीट्स का यूनिट है जिसको हमने सील कर दिया गया यहाँ पे आज, और भी काफ़ी हमने सैंपल्स कलेक्ट कर दिए जिनकी कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी, जो वायलेशन था। शोपियां के डीडीसी चौधरी मोहम्मद यासीन ने जिला अफसरों के साथ मिलकर पंजूरा में अवामी दरबार मुनक्किद किया। इस अवामी दरबार में मकामी लोगों ने शिरकत की और अपने मुतालबात का इजहार किया। डीडीसी मोहम्मद यासीन ने लोगों को शोपियां में सड़क, बिजली और पानी की सहूलत को बेहतर बनाने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि सड़कों की तोसी के लिए कुछ मकानात को मुनहदम करना पड़ सकता है, जिसके लिए हमें मकामी लोगों के ताउन की ज़रूरत है। मकामी लोगों ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इंतजामिया उनके मुतालबात को जल्द अज जल्द पूरा करेगा। सोशल वेलफेयर महकमे की जानिब से आज टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद थे। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और सब जज कुपवाड़ा नूर मोहम्मद की सरबराही में सोशल महकमे के सरबराह अब्दुल रज़ाक की जानिब से तहरीर की गई किताब तसव्वुर खातून की रस्म रुनुमाई भी अंजाम दी गई। तकरीब में महकमे सोशल वेलफेयर की स्कीमों के मुतालिक मुलाजमीन को जानकारी भी फराहम की गई। तकरीब में मुलाजमीन और अफसरान की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। टाउन हॉल बीरवा में मरकजी सरकार की जारी करदा जल जीवन मिशन की जानकारी से मुतालिक डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन बडगाम की जानिब से एक रोज़ा मेगा वर्कशॉप का इनकाद किया गया। वर्कशॉप में SDM बीरवा एजाज अहमद मेहमान खसूसी थे। वर्कशॉप में काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। वर्कशॉप में पानी के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में जानकारी दी गई। म्युनिसिपल कमेटी बांडीपुरा में आज सदर और नायब सदर का दोबारा चुनाव अमल में लाया गया। चुनाव के दौरान बशारत हुसैन अजार बिला मुकाबला सदर कामयाब करार दिए गए, जबकि मकसूद अहमद खान ने नायब सदर का चुनाव जीत लिया। चुनाव का अमल ADC बांडीपुरा ज़हूर अहमद मीर की ज़ेर निगरानी अंजाम दिया गया। वाज़ेह रहे बांडीपुरा में म्युनिसिपल काउंसलरों के दरमियान रोज़े अव्वल से ही रसाकशी चल रही थी। उधर नौमुंतखब सदर और नायब सदर का कहना था कि वो सियासत के बगैर बांडीपुरा की तरक्की के लिए काम करेंगे। मंशियात और उससे मुंसलिक स्मगलरों के खिलाफ जारी मुहिम के तहत मागाम पुलिस ने एक अहम कार्रवाई करते हुए 2 मतलूब मंशियात स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पोस्ट नाराबल की टीम ने DO नाराबल सजाद अहमद की सरबराही में गुलमर्ग श्रीनगर हाईवे पर काउसा के मकाम पर एक नाका चेकिंग के दौरान इन दोनों स्मगलरों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से भारी मिकदार में नशीली अद्वियात को जब्त कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये स्मगलर इलाके में नौजवानों को मंशियात की लत की तरफ राग़िब करते थे और उन्हें नशीली अद्वियात फराहम करते हैं। गांदरबल जिले के बाकूरा इलाके में DDC शफकत इकबाल ने लोगों के मसाइल जानने के लिए अवामी दरबार का इनकाद किया। DDC के साथ SSP गांदरबल और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। अवामी दरबार में बड़ी तादाद में नौजवान, बच्चे, उम्रदराज अफराद और खवातीन ने शिरकत की। उन्होंने DDC को अपनी परेशानियां और ज़रूरतों से आगाह कराया। DDC शफकत इकबाल ने लोगों के मुतालबात पूरा करने पर यकीन दहानी भी कराई। कश्मीर में बर्फ के पिघलने और मौसम बहार की दस्तक के साथ ही किसानों ने अपने खेतों में नई बीज बोनी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में गांदरबल के सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन ने किसानों में हाइब्रिड सफेदे की 30,000 बीज तकसीम किए। इसका मकसद माहौलियाती दोस्त बुआई को फरोग देना है। रिहेबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, उसके बाद विलेज वुडलॉट, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल प्लांटेशन एंड फॉर्म फॉरेस्ट्री। हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल पॉपुलर किया जो कि इको फ्रेंडली हैं, कॉटन फ्री हैं। 30,000 जो है हमने ये फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया इन प्रेजेंस ऑफ पंच एंड सरपंच। और ये प्रथा जो है ये हम हर साल करते हैं। द क्रेडिट गोज टू द एंटायर फील्ड टीम दैट इंक्लूड्स रेंज ऑफिसर। और मैं ये बहुत खुश हूँ कि लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिखाया। डिवीजन गोल में उस वक्त दर्जनों सड़कें मुकम्मल होने के लिए तरस रही हैं, जिनमें सर फहरिस्त सुंगलदान से ठठार का राब्ते सड़क भी अरसे दराज से इस राब्ते सड़क को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तामीर कर रहा है, लेकिन कई मकामात पर अधूरा काम है, जिसकी वजह से इस सड़क पर ट्रैफिक की नक़्ल हरकत मुश्किल हो गई है।
ضلع بارہمولہ میں نیشنل ہائی وے پر پانی کی نکاسی کا کوئی بندوبست نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہلکی بارش میں سڑکوں پر پانی جمع ہونے کے سبب لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بارہمولہ سری نگر قومی شاہراہ سڑک خستہ حالی کے مناظر بیان کر رہی ہے۔ بارش میں کیچڑ اور گندا پانی سڑکوں پر پھیل جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بانڈی پورہ میں بی جے پی ضلع دفتر پر پچھلے 4 روز سے جاری پروگرام کے دوران کانگریس، پی ڈی پی اور دیگر سیاسی پارٹیوں سے وابستہ درجنوں لوگوں نے بی جے پی میں شمولیت اختیار کی۔ پارٹی کے ضلع صدر شیخ وسیم باری کے مطابق بانڈی پورہ میں بی جے پی دن بدن مستحکم ہوتی جا رہی ہے اور روزانہ درجنوں لوگ بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں۔ ادھمپور میں برما نالے میں نہانے کے دوران ڈوبنے سے 2 نوجوانوں کی موت ہو گئی۔ دونوں کا تعلق گجرات سے ہے۔ پولیس نے نالے سے لاش نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی ہے۔ سیکرٹری جنرل ایڈمنسٹریشن ڈاکٹر فاروق احمد لون نے آج بارہمولہ میں ایک اہم میٹنگ کی صدارت کی۔ انہوں نے مختلف شعبوں ترقیاتی پیش رفت کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ ڈی ڈی سی بارہمولہ ڈاکٹر جی این ایتو نے ان کو ضلع میں جاری ترقیاتی سرگرمیوں کی جانکاری دی۔ کرگل کے ضلع مجسٹریٹ بصیر الحق چودھری کا کہنا ہے کہ کرگل کے عوام، خاص طور سے زائرین کے رشتہ داروں کو کورونا وائرس کو لے کر تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے مطابق زائرین کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ بصیر الحق چودھری نے نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے ایران کے قم میں لداخ کے 1200 مسافرین کے پھنسے ہونے پر تبادلہ خیال کرنے کے دوران یہ بات کہی۔ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنا ایک جو ریگولر میڈیکل چیک اپ ہے جو ہمارے لیہ جو ایئرپورٹ ہے وہاں پہ بھی ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو آن دا وے ہماری جیسے کھنگرال چوکی ہے وہاں پہ بھی ہم نے ڈاکٹروں کی ٹیم رکھی ہوئی ہے، اور سنجک میں بھی ہے اور گھرکون میں بھی ہے۔ تو اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آئے وہاں پہ چیک کرائیں، جیسے ہماری ٹیمز جو ہے وہ ان کو اسکرین کر رہی ہیں۔ تو اس کے لیے جتنے بھی بیٹر سے بیٹر انتظامات جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لے سکتی ہے، جو ہمارے یہاں پہ میڈیکل فیسلٹیز اویلیبل ہیں، اس کے حساب سے ہم نے پورا جو ہے وہ اسٹیپس لیے ہوئے ہیں۔ لہ میں چیریٹی لیگ کپ 2020 سے اختتام پذیر ہوا۔ لہ کے ڈی ایف او محمد علوہ اختتامی تقریب کے چیف گیسٹ رہے، جبکہ لداخ یو ٹی عام انتظامیہ کی سیکرٹری سونم چوزدان مہمان خصوصی رہیں۔ اس لیگ میں 22 ٹیموں نے حصہ لیا تھا۔ فائنل مقابلہ کاسموس اور شیلکر ٹیموں کے بیچ ایس ڈی این اسٹیڈیم میں کھیلا گیا، جس میں کاسموس فاتح ٹیم رہی۔ جیت کی رقم کو ضرورت مند اور غریب افراد کے لیے ڈونیٹ کر دیا گیا۔ انیشیٹو لیا کہ ہم چیریٹی کے دان کریں گے، چیریٹی کریں گے۔ فائنل میں جب جتنے بھی ہمارے جو ایٹ دا اینڈ آف دا ٹورنامنٹ ہمیں ایک تھوڑا سا اماؤنٹ آئے گا، اس میں 30% چیریٹی کریں گے۔ اور ہم نے یہاں پہ بلا کے ہمارے جو آج کے زمانے میں ایسا تو ہے نہیں، کسی کے پاس کسی کو ضرورت ہے نہیں، لیکن تب پھر بھی اگر ہم نے چیریٹی کے طور پر 2-3 لوگوں کو بلایا تھا، اور چیریٹی ہمارے چیف گیسٹ آف آنر کے ہاتھوں ان کو دلوایا تھا۔ تو ایک مقصد یہ ہے کہ ایک ہم چیریٹی T10 کرکٹ ہم نے شروع کیا اس سال سے، تو آگے کنٹینیو رکھنا ہے، اور بڑے سارے ہم اپنی طرف سے کوشش۔ جموں کشمیر کے ایل جی گریش چندر مرمو نے آج کٹھوا کا دورہ کیا اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے جی ایم سی کٹھوا میں نئے ایمرجنسی آپریشن تھیٹر اور آئی سی یو کا افتتاح کیا۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ رامبن کا ہائی وے جو ہے وہ بند ہو چکا ہے۔ ایک بار پھر سے رامبن کا ہائی وے بند ہو گیا ہے۔ ناظرین،